कोरोना की भारतीय किस्म दर्द सर बन गई। ईद पर लॉकडाउन के साए मंडलाने लगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में खबरदार किया कि चौथी लहर तेज हुई तो फिर से पाबंदियां लगाना पड़ेंगी। समाजी फासला रखें, मास्क पहनें और वैक्सीनेशन करवाएं। कश्मीर को भारत की झोली में फेंकना ही तुम्हारा वर्ल्ड कप था। पूरी दुनिया जानती है तुम अवाम के वोटों पर डाका डाल कर आए हो। मरियम नवाज की आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम का मार्चा संभालते ही वज़ीर-ए-आज़म पर गोलाबारी। कहा, नून लीग तुम्हारे हल्क से अपनी नशिस्तें निकालना जान गई है। धांधली हुई तो शाहराहे दस्तूर पर धरना देंगे। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कठपुतली, नालायक और नाअहल है। बुज़दिल वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर के लिए बात भी नहीं कर सकता। इमरान खान मोदी के पोलिंग एजेंट थे। ऐसा वज़ीर-ए-आज़म नहीं चाहते जो मोदी को शादी पर बुलाए। बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद, नून लीग को भी निशाना बनाया। कहा, शेर अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला करता है। चाहता हूं वो बिल्ली नहीं, शेरों की तरह सियासत करे। महंगाई का नया तूफान, घी की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। दर्जा अव्वल घी 15 रुपए इजाफे के बाद 343 रुपए किलो हो गया। ब्रांडेड कंपनीज के बिस्किट के पैकेट भी मजीद महंगे। 20 वाला हाफ रोल 25 का हो गया, जबकि पैक में 4 की जगह 3 बिस्किट कर दिए गए। कराची की ज्वेलरी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी गायब। हुकूमत की इस सस्ती घरों की स्कीम शदीद मुतासर होने का खदशा। बजट में खाम माल पर टैक्सेस में कमी के बावजूद सरिया महंगा हो गया। सरिये की फी टन कीमत 1,57,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शहबाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में अपनी कारकर्दगी जज को पेश कर दी। किताबचे में बताया, उन्होंने पंजाब में मुखलिस होकर खिदमत की, कौम के अरबों रुपए बचाए, बिजली के मंसूबे नवाज शरीफ की निगरानी में लगवाए। उस वक्त बिजली काफी और सस्ती तरीन थी। सिंध में नादरा के अफसरान ने गैर मुल्की दहशत गर्दों की भी शिनाख्ती कार्ड बना दिए। 40 लाख जाली शिनाख्ती कार्ड बनाए गए। अफगानी, बर्मी और बंगाली सबको पाकिस्तान की शहरियत दे दी। शिनाख्ती कार्ड बनाने की जालसाजी में आधा अमला मुलव्वस है। डायरेक्टर FIA कराची आमिर फारूक के सनसनीखेज इंकशाफात। सिंध हुकूमत का मुर्तजा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने का फैसला। अगले हफ्ते नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। मुर्तजा वहाब को कराची की रौनकें बहाल और KMC का तबाह हाल निज़ाम ठीक करने का टास्क दिया जाएगा। बेघरों के लिए कायम पनाहगाहें नशइयों की महफूज पनाहगाह बन गई। लाहौर की पनाहगाहों में कयाम करने वाले मुनशियात हमरा लाने लगे। डिस्पेंसरीज में मौजूद अद्वियात और आग बुझाने वाले आलात भी ज़ायदुल मयाद हैं। सर्वे रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। बावकार, बासलाहियत और हौसलामंद मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज 54वीं बरसी। मादरे मिल्लत क़याम पाकिस्तान के जद्दोजहद में भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना रहीं। क़याम पाकिस्तान के बाद महाजरीन की आबादकारी जैसा अहम काम अपनी निगरानी में अंजाम दिया। कराची में रेलवे के सफ़र की कहानी खूबसूरत अंदाज में कैनवस पर मुंतकिल। कहीं इंजन तो कहीं रेलवे स्टेशन की पेंटिंग ने दिल मोह लिए। नुमाइश को देखने वालों ने फनकार के फन को खूब सराहा। कोरोना की भारतीय किस्म दर्द सर बन गई। ईद पर लॉकडाउन के साए मंडलाने लगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में खबरदार किया कि चौथी लहर तेज हुई तो फिर से पाबंदियां लगाना पड़ेंगी। समाजी फासला रखें, मास्क पहनें और वैक्सीनेशन करवाएं। कश्मीर को भारत की झोली में फेंकना ही तुम्हारा वर्ल्ड कप था। पूरी दुनिया जानती है तुम अवाम के वोटों पर डाका डाल कर आए हो। मरियम नवाज की आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम का मार्चा संभालते ही वज़ीर-ए-आज़म पर गोलाबारी। कहा, नून लीग तुम्हारे हल्क से अपनी नशिस्तें निकालना जान गई है। धांधली हुई तो शाहराहे दस्तूर पर धरना देंगे। कोरोना की भारतीय किस्म दर्द सर बन गई। ईद पर लॉकडाउन के साए मंडलाने लगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में खबरदार किया कि चौथी लहर तेज हुई तो फिर से पाबंदियां लगाना पड़ेंगी। समाजी फासला रखें, मास्क पहनें और वैक्सीनेशन करवाएं। कश्मीर को भारत की झोली में फेंकना ही तुम्हारा वर्ल्ड कप था। पूरी दुनिया जानती है तुम अवाम के वोटों पर डाका डाल कर आए हो।
مریم نواز کی آزاد کشمیر میں انتخابی مہم کا مارچہ سنبھالتے ہی وزیر اعظم پر گولہ باری، کہا نون لیگ تمہارے حلق سے اپنی نشستیں نکالنا جان گئی ہے، دھاندلی ہوئی تو شاہراہ دستور پر دھرنا دیں گے۔ پاکستان کا وزیر اعظم کٹ پتلی، نالائق اور نااہل ہے۔ بزدل وزیر اعظم کشمیر کے لیے بات بھی نہیں کر سکتا۔ عمران خان مودی کے پولنگ ایجنٹ تھے۔ ایسا وزیر اعظم نہیں چاہتے جو مودی کو شادی پر بلائے۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم پر تنقید، نون لیگ کو بھی نشانہ بنایا، کہا شیر عوام کے درمیان رہ کر مقابلہ کرتا ہے، چاہتا ہوں وہ بلی نہیں شیروں کی طرح سیاست کرے۔ مہنگائی کا نیا طوفان، گھی کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی۔ درجہ اول گھی 15 روپے اضافے کے بعد 343 روپے کلو ہو گیا۔ برانڈڈ کمپنیز کے بسکٹ کے پیکٹ بھی مزید مہنگے، 20 والا ہاف رول 25 کا ہو گیا، جبکہ پیک میں 4 کی جگہ 3 بسکٹ کر دیے گئے۔ کراچی کی ریلوے سٹورز پر آٹا، چینی اور گھی غائب۔ حکومت کی سستی گھروں کی اسکیم شدید متاثر ہونے کا خدشہ، بجٹ میں خام مال پر ٹیکسز میں کمی کے باوجود سریا مہنگا ہو گیا۔ سریے کی فی ٹن قیمت 1,57,500 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ شہباز شریف نے احتساب عدالت میں اپنی کارکردگی جج کو پیش کر دی۔ کتابچے میں بتایا انہوں نے پنجاب میں مخلص ہو کر خدمت کی، قوم کے اربوں روپے بچائے، بجلی کے منصوبے نواز شریف کی نگرانی میں لگوائے، اس وقت بجلی کافی اور سستی ترین تھی۔ سندھ میں نادرا کے افسران نے غیر ملکی دہشت گردوں کی بھی شناختی کارڈ بنا دیے۔ 40 لاکھ جعلی شناختی کارڈ بنائے گئے۔ افغانی، برمی اور بنگالی سب کو پاکستان کی شہریت دے دی۔ شناختی کارڈ بنانے کی جعلسازی میں آدھا عملہ ملوث ہے۔ ڈائریکٹر FIA کراچی عامر فاروق کے سنسنی خیز انکشافات۔ سندھ حکومت کا مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی لگانے کا فیصلہ، اگلے ہفتے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا امکان۔ مرتضی وہاب کو کراچی کی رونقیں بحال اور KMC کا تباہ حال نظام ٹھیک کرنے کا ٹاسک دیا جائے گا۔ بے گھروں کے لیے قائم پناہ گاہیں نشیوں کی محفوظ پناہ گاہ بن گئی۔ لاہور کی پناہ گاہوں میں قیام کرنے والے منشیات ہمراہ لانے لگے۔ ڈسپنسریز میں موجود ادویات اور آگ بجھانے والے آلات بھی زائد المیعاد ہیں۔ سروے رپورٹ میں ہوشربا انکشافات۔ باوقار، باصلاحیت اور حوصلہ مند مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی آج 54ویں برسی۔ مادر ملت قیام پاکستان کی جدوجہد میں بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ رہیں۔ قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آباد کاری جیسا اہم کام اپنی نگرانی میں انجام دیا۔ کراچی میں ریلوے کے سفر کی کہانی خوبصورت انداز میں کینوس پر منتقل، کہیں انجن تو کہیں ریلوے اسٹیشن کی پینٹنگ نے دل موہ لیے۔ نمائش کو دیکھنے والوں نے فنکار کے فن کو خوب سراہا۔